Sepon Pak Polo hati-hati. Ini kebeni saya ngode congoco kasih sepo punten. Keng saya ampun Pak Polo hati-hati. Mun ki ngode malaikat maut ni kan nyongup 2 kali sehari semalam. Ongguan. Keng mun pon Pak Polo ani kasangang kali dalam sehari semalam nyongup pon. Congok geluh. Hanya bu panja iki. Are kolesterol thank you panja. Saya Pak Polo, saya sabitek salekor kali sehari semalam misongo. Saya belum polo, tak nyinglah jet boleh ngingetin pon. Cek lah cuno mak. Ini kekerjaan ni kaki. Keng maksudnya kan pon ibaringi tantu ben Allah. Saya celeng ben lebur mamulan pote. Setanyeng mamulan kero, sesoke mamulan bungko. Ni kapon tante dari Gusti Allah. Kok kan lamaria bele ka beun lah. Engkok lamaria beri sinyal ka beun lah. So saya apa? Wala talumuni walumu anfusakum cek saya. Ceknya lagi sengkok beun ya. Mun umur kepak ceknya lagi sengkok. Ada naro. Cek ting penting aki solat selemak bekto berjemaah kalaben solat selain ada. Make asolat tahajud nengi compok ngala asabitek salam mun sobuna tak solat berjamaah keni tahajud sambian ka Allah. Make pas dari Isa ken aden sobu tak ambu sagale keng sobuna tak berjamaah keni zikir sampian ka Allah. Nika sempat singgung nang dalam nang Minhajul Abidin bede cerita na Umar parapan ngimami bede saya tak hadir teti lambok lakar berde inspeksi Pak. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sampai Allah ma anta salamika assalamu ilaika yaudus salam. Afalik tengku dong setong. De emak anu mak tade. Tade si nyaut. Tade saya tahu je arwah sakit yo. Punten Omar. Cereng beri nyaman kieu kalau jago. Parloh Sayyidina Umar banika mareh ngimamin ien dari kajombon Pak. Pola takmir ngak nika juga ndek bingkeng ki asayan nika. Bila saya sobu tak hadir masjid ki. Cabisi ka combon bah. Ben beres pa berem balik. Nah. Yang kibo sekelas presiden, sekelas Umar. Beda ka seorang rakyat tak salat sobu ke masjid, sosol ka combon. Ninguning debak kacompon apang ki benreng sepobi ini. Kak ini mah putra nasambian mak tade. Tade apa jeng sobu ki buru ke masjid. Tebu nareng sepobi ini. Malam awirit apa jeng malam ekapia ki Omar. Mungkin ki ngake para sobu talenglang. Oleng mungkin karena sama malam angi-tangi apa jeng tahajud awirit ngaji saingkeun sobuna tak ker lenglang tak ke masjid saya kocak lenglang ni kau tak kelar melaongku po napa jawabuna Sayyidina Umar au kama qala Umar kasengko asolat sobu berjamaah lebih bagus ben lebih keseneng ben sengko penting sama lempenteng tak tedu ngasolat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah samponna dua kali pertemuan tak bisa pangki. Pangki boleh ben Gusti Allah manter-manter tambena umur panika dadi umur sebarakah. Dadi umur sebagus. Beda setong pamangki tandena orang atamba umur atamba bagus sajen sepo tamaan ketunya semakin berkurang. Anika berarti sajen bagus nih. Semakin berumur sajen atamba umur semangat ke akhirat sajen atamba bentamaan ketunya semakin berkurang. Nika berarti nocu ka bagus. Kijak pera amin. Ani kata butuh amin melolo nih kata kita apa amin? Kijak pera amin. Sekocak sepo panika umur sana pagi Pak Bolo. Ya tak usah ada mengude bu. Monpon Pak Bolo berarti sepo. Malah takar bedet pamangki mana bi ampon Pak Polo esopreh atongket. Saya maksud menampakkan diri bahwa abe peneka tua. Cek de mengude justru tasyayuh. Napa ki istilahnya? Beni wamatua ni kata bagus nih matura panikatan. Aroma sah semakin aroma sesepo nika justru bagus saja. Makle abe sajen ingat perjalanan tak kari saparwaki lekan lah. Saking kebanyakan orang mangken panika de mangude euy aja. Kerok beda. Iya tak kerok. Skincare. Wede saya suntik, wede saya infus. Ada. Beni lecu semakin kendor untuk berusaha. Bubunten. Anika saya maksud sepo panikah dari romasa. Karena kadang beda secara biologis umur tua, keng secara psikis pakuna kana. Mana bi beda orang ampon umur 40 tahun, pejeng pakun lalai, kabur leburan, setak bermanfaat, pakun terus semangat. Wang muang bek toang muang umur idilum kenangan seta iri de ya Allah aneka tante ce umur rajat lakar ke pak aneka orang monpon usia Pak Polo kengki tak bisa ngerem abeen dari kelakuan coba untuk semakin berubah nuju de kebagusan. Ni kata masuk dari salah setongatan deh ce umurah ke pak aneka. Hati-hati. Nika kaula kan bengal mator tikati panika sebab kaula ki tak ada pak polo. Tapi lakar Pak Polo nika lampu merah ampun Pak. Lampu merah Pak Polo nika.
sisa waktu yang disediakan ben Gusti Allah mun ki de pak polo tahun neki banyak bonus gini kapon. Mun beda tebu rentang waktunya dari sabitek ke petong polo, orang mun pon nyalep dari pak polo. Tak ada pak sabaru lekan nih kapon. Cuma ternyata sekari sekoni penikah ki uang buang ben seromben. Ani berarti keng jet kepak umur nih kak. Naudzubillah. Keng beda orang. Tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamasuk orang seistimewa apa nih? Pasir apa nih kak? Syabun nasya fi ibadatillah. Fi ibadati rabbih. Ibadati rabb. Nak kanak mulai ki dengude ibadah najat ampun mapan terus mulai kita umur 40 ampun mapan ibadah terus sampai 40 saya ket sampai ini berarti meras umur nikah salah situ ngareng orang sebekal paringi kanaungan ben Gusti Allah masa nasi lain tada naungan khusus kanikah naungi ben Gusti Allah yang kita namungkan nikah keng salah situ orang saya tak kira posang laku na seduma dalam ya juna Allah pasir apa nih cet mulai kita pak polo ibadah ampun luar biasa kak Gusti Allah pak terus jaga yang kingireng sambil kiki boleh nih kasih pak polo pon neko cak sepo si pon petong polo petok nih pas beremah gelu ini kan pon ngantosan apa gian ngantosan apa sampai jadi engki bismillah ngireng bentan dena orang sajen atambe umur sajen bagus nucude ka bagus tandena orang bagus nih kak sajen soki sajen lampe sajen murah sajen lente sajen pelak aru berarti soki na barokah Allah penika paling seneng ka orang selebur asadeka pelak lampe lebih seneng pole ka orang miskin keng lampe ngetop kan ya Allah penika seneng Allah penika tak seneng ka orang cerek lebih keceremet di boleh soki cerek Allah penika tak seneng ke orang secengkal lebih cermet boleh ke orang tua yang bangun cengkal nyon sebora nih kah untan male aba male gigi mare pon si ampun lebet pak polo mare pon masa je kejena lastare pon sekarang saya pikir edim mangkok semeras seumur ya. Milana dari saking belas benih sera Allah sajen atambe umur menikah ora sajen cabut keni sekoni ben Allah. Mak le tak jauh dari masjid. Mau rep ngantos isa sekali. Ana popolan si mulia tok otak gelar. Mun ki abelia boleh. Engki. Mun pon pak polo pak nyon sebora. Kau leben sampian se pon pak polo se solat tegi tak ke masjid. Ngantosan apa? Kau leben sampian se ampon pak polo terutama. Se solat tegi tak bisa ke masjid. Ngantosan apa? Adakah yang lebih berharga
Saampun usia pak polo langkong, adakah yang lebih berharga? Penting aku bayi sanggup aja ngibuk tapaleman ka Gusti Allah. Bedesi lebih penting dari genika. Napa boleh solat? Kau le sering iman kak diman apa yang perumpamaan senika pak. Make pada esa asolat nengi compok, ben asolat masjid lain. Kau le sering apa yang contoh tiga tipe nikah, pak. Orang a umroh semajer 45 juta, ben semajer 15 juta. Make pada a umroh dewan ka bere lain. Mun sepak 45 kau le yakin tak pati jauh dari Bengkalabengan doang. Mun tak ingki sepak 45 ni kan nengi bebenet jam cet atau kujem mah. Nengi pulmen, nengi tower zam-zam. Maaf jeng saya tak nengali kakak bah. Ngakan nengali kakak bah. Kamar muka jendela langsung kak bah di bebena. Ana apa pun? Pak polo lema. Beni kau le acara tak umroh selarang ben muda pun teni ke contoh namu. Orang bila cet umroh majir pak polo lema tak niat intara ke haram. Tatandung tapelecok neng turunan siga bebe neng eskalator bebe zam-zam tower aku lu depak kata ni haram dari semaan api teben semajer 15 napa boleh sabolo ki iotang ijaknya lagi travel ya boy dimmer ya mak uyak bede si semak mak polor nyari hotel si jauh jangan travel ya majer 15 sabologi iotang minta si mak semak kan pada narwa itu orang gigi sami dan kau lebih ajunan orang lakar pada esa asolat keng solat seesa nengi masjid ben seesa nengi compok dewaan ke akhirat lain bang kulaku dah baga juna Gusti Allah yo masuk kapi saya mukmin saya muslim saya asolat masuk kapi kaulah apa jengki ya pangeran kaulah muslim juga Gusti kamu kaulah mata duli yolok ben maringe saya daftar hadir panja kan lamar beri daftar hadir lambe hayya 'alal falah setroka ontong ya dan je nyanter panjaban iya mau tak nyanter iya tak ngisi daftar hadirnya mana udah kau lebih najunan menikah sepon pak polo hati-hati ini kebeni saya ngode congoco kasih sepo punten keng saya ampon pak polo hati-hati mon ki ngode malaikat maut ni kan nyongop 2 kali sehari semalam ongguan keng mon pon pak polo ani kasangang kali dalam sehari semalam nyongop pon congok geluh hanya be panja reki ngare kolesterol thank you panja saya pak polo saya sabitek salekor kali sehari semalam misongo saya belum polo tak nyinglah jet boleh ngetiin bon cek lah cuno ini kekejaan nih kaki kan maksudnya kan pun dibarengitan tuhan Allah si celeng ben lebur mamulan pote si tanyeng mamulan kero si soke mamulan bungko ni kapon tante dari Gusti Allah kok kan lamaria bele kabeen lah engkau lamaria beri sinyal kabeen lah so saya apa wala talumuni walumu anfusakum cek saya
ceknya lagi sengkok ben ya. Mun umur kepak ceknya lagi sengkok. Ada narawa. Mancer-mancer kaula ajunan panikah itu tua kia ben Allah dek kameras saumur. Ani kan nikah hadis semakin ni ketepak kameras merasa umur. Nikah muntohoran nah depan kan kak dintoh. Okay. Tauning. Hadis nomor 312. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud toman matur ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayyul amali ahabbu ilallah. Kanjeng Nabi, kaula teromal ngamalaki ya amalan pun apa sih paling eka senengi ben Allah. Cek saking ringi beliau oleh eka perak. Kaula ale oleh apa sih itu lantaran perak ka Gusti Allah. Sema Nabi kaula ale oleh geni ka Allah perak. Tebuna Kanjeng Nabi qal as-salatu ala waqtiha. Solat dapat tepak kebektonah. Tak ning taber bob solat ni apa tak bisa tan. Orang moncet pon umur pak polo ki bede masalah ben solat tu tuli oba. Kau leben ajunan se ampon depak ka usia sekian. Mun ki nak kena ngud. Kau le beni se dengud ni ka oleh tak solat punten. Keng mon pon pada pak umur ka pak polo ni ka berarti Allah ampon belas beni ser ka kau leben ajunan. Engki ani ka berarti pa cokop bekto na kau leben ajunan ka angkui nyari sangu pon pak. Mun pas paleman ka Allah tak ngibe cokop sangu padahal aba umur pun boleh berdiri pak polo kare salah agi ben Allah lakun awalam nu amirkum kan lay palanceng umur ben sengko ben sabuna apa umur lanceng ulama ada buaki pak polo malah beda si ada bu belu belas mun belu belas kau le masuk kian ni kapon tore aja anu kau le ya tore pak ngireng beni pahala ju atau ku masjid malolo punten keng anil lagwi mu'ridun tandeno orang pocur orang salah situ ngapa sih apa nih bisa nyingla dari kelakuan seta manfaat kira-kira pak hari ya manfaat apa nje kang kok ya hari yang ibu meras apa nje kang kok sajen sepo, sajen bijaksana. Sajen sepo, sajen bijaksana. Kotuna. Dumak sajen sepo, sajen pagigiran. Hati-hati. Senga. Sajen sepo, kotuna sajen bijaksana. Mak sajen sepo, sajen rak sakara. Una penta. As-salatu ala waqtiha. As-salat patepak kabektonah. Mak taker salat setak memerasa. Keng sengak pak. Nyon subora. Cek ting penting aki salat selemak bekto berjemaah kalaben salat selain ada. Make asolat tahajud nengi compok ngala asabitek salam mun sobbuna tak solat berjamaah keni tahajud sambian ka Allah make pas dari isa ken aden sobbu tak ambu sagale keng sobbuna tak berjamaah keni zikir sampean ka Allah. Nika sempat singgung nang dalam nang Minhajul Abidin bede caritana Umar
depan ngimami beda saya tak hadir jadi lambok lakar beda inspeksi pak mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari sampai Allah ma'anta salamika salam wa ilika ya'udus salam afalik tengku dong setong de emak anu mak tade saya nyaut tade saya tahu je arwah sakit yo punten Omar cereng beri nyaman kian kalau jago parloh Sayyidina Umar banika mareh ngimamin iyan dari kajombon pak pola takmir ngak nikah juga ndak bingkeng ki asayan nikah bila saya sobu tak hadir masjid ki cabisi kajombon pak ben beres pa berem balik nah yang kibo sekelas presiden sekelas Umar beda ka seorang rakyat tak salat subuh ke masjid sosol kajombon ninguning debak kacompon apang ki benreng sepobi ini kak ini mah putra nasambian mak tade apa jeng sobu ki buru ke masjid tebu nareng sepobi ini malam awirit apa jeng malam kapiaki Omar mungkin ki ngagak para sobu talenglang oleng mungkin karena sama malam angi-tangi apa jeng tahajud awirit ngaji saya kena sobuna takar lenglang tak ke masjid saya kocak lenglang ni kau tak kelar melaongku po napa dia buna Sayyidina Umar au kama qala Umar kasengko asolat subuh berjamaah lebih bagus ben lebih keseneng ben sengko ben ding sama lempenteng tak tedu ngasolat sunnah ayo karesi ongke ke masjid na bera karesi ongke bera cuk sahage ngapas anu ki kaula ngojaan coba pabunya takmir masjid nih pabunya pak ketua takmir wakil ketua 1 wakil kedua ketua 2 wakil ketua pabunya bendahara pada pak kesangah sekretaris 11 napa lalakon na bu salat berjamaah pamasok ke anggota takmir kepi pas arapat tak langkong anika mak leta imu aja ngunceng orang pokok pengurus takmir asolat ke masjid ke kepi selak masjid nih kah misal masa mulai yang ke takmir ki solat tidak ke masjid mak pada takmir solat tidak ke masjid nyon sebora pak takmir takmir nih kan kalak dari memakmurkan masjid innama ya'muru masajidallah takmir memakmurkan makmur kalak dari takmir akar katanya sama saya kocak memakmur masjid panika buni junggen dengan ke masjid tantretan sesami mulja sajian kabingkeng sajian genteng orang ke bayi masjid nih kebenitan tezi bagus sajian cunggen dengan orang ke bayi masjid nih ketandana kiamat jangan dikira sajian cunggen dengan ke bayi masjid hari insyaallah Islam odi mangken montro oni nge Islam odi tak odi benih nengi genteng tak genteng ke masjid tengku si abojang nengi masjid reng ke berempah kiamat tak kira bakal datang debu na kanjing Nabi kajaba yatabahan nas fil masjid fil masajid kiamat tak kira bakal tebah kalau tak cek apa lah ke hadis kiamat tak kira bakal tebah kecuali orang lecunggan dengan ke bayi masjid katon jet kakapi yang mangken nih kapan pak. Eker ben gaula kadang
abenyaan se minta amal neku canteng nengi lorong roai penting ben si abejeng di masjid. Mau suruh minta amal kompak lagi bini lo acara pingi pinggir lorong kadang si tukang minta na amal roh tak bejeng ke masjid doa gitu. Aduh sari pelka nih kan bismillahirrahmanirrahim. Secet ki tak biasa sholat ke masjid mamulan ker-peker cek bila serutin ke masjid tangkel sana apa bulan sana apa tahun sana apa manteri pada pak umur nih kah saya kan susah kering-kering tangkel insyaallah dibunuh melekor kata mi tak depak pak muncet keng niat lakuna pas bu sobun mun izaan reng pon pas teh insyaallah keng ten gula kutu apa jeng nengi compok karena kaula kutu ngimami nengi compok kaula tak terok usaha kaula usaha tak tero tak ngimam na santre kaula usaha milan ajen gula saja ke abah atingkel mana bitimin kan jen gula solat nih kan toh mare salah mare kaula solat saja ke abah atingkel kaula berusaha kangkui taati ke lagi asolat jamaah nengi pesantren sana usah kakak intoh dari compok kakak intoh sangang kilo kaula kutu paleman sepaling bilang isi nengi manding kamanding kaula 16 kilo tapi kutu paleman sebab tanggung jawab sen gula beda nengi pesantren usaha jungkelaran mun kenceng pada tak kenceng apa sih orang si kenceng sholat di masjid ada summa ai mun pon kaula asolat tepak kebektonna kanjeng Nabi ben solat kaula pon ke masjid pas napa boleh amalan si paling keseneng ibn Allah birrul walidain apa teh yang sepo nah seki beder yang sepo tuli mun ki etete pireng sepo ben Allah berarti burna Allah ki etete ka kaula ben sampean kaula ben ajunan kobesah mun andi tunya takre ekapiaki kang kui macam pereng sepo kobesah mun andi lekena bektoh khususaki ka angkui nyabis ben macam per kareng sepo reng sepo paneka tak butuh pan-ponapan pak perak puto kaula ben sampian tangale jember ben tak atokaran saderetanan titik sebaleng sake keperasaan reng sepo anak atokaran kiabul reng sepo mato wajan gula sabuluna tingkel ki badan rumah sakit cut ampon tak bisa abu debu ampon ventilator masuk lebet lesan apa nih perlu hati kanan aku berkacan gula dari dalam abdi namat debuna aba karena tidak reng sing ngerti ya kaula pon perasaan mikir pon rakira apa pangateron ring sepo si paling ikat terueh dari nak foto nyengke gue pikiran bapak ajunan ada buah c atau karan langsung ngonggu apa pangateron ring sepo kata-kata terakhir kena foto tidak boleh pak cong ping c atau karan tak kira berdua wasiat lain pak kenik kejet perak kaula nyangke pon saareh sebelum beliau sepas terus tak melak ki sadar kayak itu katon abunguh dari asaren pas tu mati kanan dokter kan itu ki abul siuman kan itu depak
ingin menyampaikan sesuatu. Kenten kula nyangka pon, tak kira selain dia. Pakun lah pun ada. Ajunan ada buah nak foto je atau karan. Onggo langsung. Eki. Mana bi abti naki yang kepetaretan ben sewa tuaan. Faizah Anis ben Anas tak oleh atau karan mun ki beda abti nah. Onggo asaren boleh. Tada apa? Artinya sampai beliau tak sadar boleh. Saya sadar boleh ini kesialan kau boleh. Saya sadar boleh beliau depan kecompok. Cet ampon sama sekali. Saya pun dokter. Abtina ampun berusaha semaksimal mungkin gak itu. Engki mator sekelangkong dulu. Efek tak boleh man kecompok. Pada ben sehat boleh. Unik mantan orang seperak kan. Cet mulai dari malam sampai ke paginya. Cet socah tak terbuka sekali. Ningoning pas seperti orang kejang pas melak sambil misem benapti nih tonton langsung. Cek kasih lain. Diam kafi. La ilaha illallah. Mudah palas beliau mengucapkan itu. Illallah. Tanda apa? Kau belajar banyak dari beliau. Kiabul ni kecuk melihat alpat kelar. Kau tukang tekun pesena. Kiabul cuk melihat alpat kelar. Keng katetenah yang kui kau makin. Kini kesingu bengi keng karena gara-gara ale ampun mundu kerembang kasarang. Cek saking ale tak mundu kerembang kasarang pakun keri saya topak. Sepeda motor pakun Yamaha tahun peto 6. Mon obang beni bedah keng itu benaba. Bedah sengincem 2 juta tanpa jaminan apapun. Para caja kok ping ke ben mun cari pabeli. Ya mun congo kang kok isalan na ben jadi. Kau le saksena. Kau le betul-betul banyak belajar dari beliau. Kau le betul-betul banyak belajar dari beliau. Kau le ngake takdir ben Allah ampon puto ka mobil tahun 2012. Seputo ka mobil. Lun sabelun kau le kelar. Ki beda suarga ke Bashir. Allah maafir lahu. Mator ke Bashir. Manabi kaiti cereng kau le pangaterona pakun aram bekeben kuru dalam hal panapa bisaos. Manabi kaiti aptina ngobangan na mobil sana usah cuba. Coba nak ke Bashir. Tompak ada emah. Tompak ada emah. Keng apa sa beliau? Sano sa kasantre pe. Tompak ku emah. Nakala na pengajian ka ito. Kamu paling jauh na pengajian. Engki punten ng kecamatan Lenteng. Kiabul setoro orang pola na aben soki keng pakun numpak Yamaha tahun peto 6. Bule oning ke gini ko. Kiabul beni tak gelar meli sepeda motor genteng keng ngajarin zuhud kana foto nah. Mak patiko sama ken tak noro kiabul sekonjon koko boleh kan nah. Ambu boleh tak nyabis boleh. Mobil gini kah. Lah. Karena tak berengaki lah karbon beliau. Sambil sembeni itu kah ke Bashir bani. Kiabul guru kan manti ka orang guru soki keng sepeda motor apa kun Yamaha peto 6 Yamaha peto 5 bede compok ki pak bede compok guru kan manti guru terong ajaran zuhud kana foto na beni tak kelar semeliaki anak foto mak pasti kok ambu boleh pas tak atur boleh.
Mancer-mancer kau beuna ajunan setejah tonton ada challenge si sae seteti lantaran merasa umur kong langkong mancer sami-sami saporah ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakak ditoh pernah bisa ya toraki. Orang langkong nyon saporah mancer papangkin perpangkin si bakal datang kalaban sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.